Hi guys! So, reveal. Meron akong nakitang malaking pera dito guys. 1. Sige. Hintayin natin sa December. Abangan ninyo sa December. Sa December. Yun. Abangan nyo lang guys. Magdi-December na. Abangan nyo lang guys. Buksan natin to. Mag-December na. Okay. Laki ng pira as in. Ayan. Pagising ko lang. Kanina, wala yan malaki na pera. 30 lang yung laman yan. Pagsilip ko. 30 lang yung laman dyan. As in. Tapos, natulog ako. Pagising ko ngayon, ito na yung malaking pera. The best talaga. This is a siblings. This is a siblings. May 2 piso tayo. 31. 1,000. 31. Ilang? Iwan ko. Ano? Basta yun lang guys. Bye. Goodbye. And see you for December. Bye guys.